গাইস, আমি একটা ছোট বাচ্চা আর এটা আমার প্রথম ভিডিও। আমি আজ থেকে গেমিং করব। এইটা আমার মাইনক্রাফটের প্রথম ভিডিও। আমি মাইনক্রাফট খেলবো আর তোমরা কমেন্টে যে যে গেম বলবে আমি সেই গেম খেলবো। তো তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই জানাতে পারো যে তোমরা কোন গেম দেখতে চাও। আমার ওয়ালটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে, তো এবার আমি একটু কাঠ কেটে নেব। তো সবার প্রথম কাজ আমি দেখেছি মাইনক্রাফটের সবাই করে, যেটা কাঠ কাটা। তো আমিও আগে কাঠ কেটে নেব। সবার ফার্স্ট কার্য করি কাঠ কাটা। আমি কাঠ কেটে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। এই খেলাতে আমি কোনো চিটিং করব না, যেরকম আমি ক্রিয়েটিভ ইউজ করব না। অন্য ইউটিউবাররা ক্রিয়েটিভ ইউজ করে, কিন্তু আমি ক্রিয়েটিভটাকে ইউজ করব না। সবার প্রথম কার্যকলাপ আমি কাঠ কেটে নিয়েছি 10টা, আর আমি তোমাদের প্রুফ দেখাতে পারি। ক্রিয়েটিভ থেকে নিয়েছি, কিন্তু আমি ক্রিয়েটিভ থেকে নিইনি। আমি এখানে কাটলাম বসে বসে কাঠ। ধন্যবাদ, তারা আমি দেখাবো। কাঠ থেকে কাটলাম, আমি কাঠ কেটেছি বন্ধুরা। আবার ভাঙতে হবে। আমি একটু খেলাটাকে দেখে আসতে পারি কি? টিউটোরিয়াল দেখবো আমি কি করে খেলতে পারি গেমটাকে। তাই জন্য আমি একটুখানি দাঁড়াবো। गाइस, मैं दोबारा से आ चुका हूँ और मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है। आप लोगों को मैंने देखा नहीं है। इधर सांस ले लेता हूँ। मैंने खेलना पूरा सीख चुका हूँ। अभी मैं चलता हूँ ऊपर की ओर, सांस नहीं लेंगे। मैंने बहुत प्रोग्रेस किया है और मुझे कैसे बेट बनाना है नहीं पता। मैंने फूड कलेक्ट किया है और जब मैं क्राफ्टिंग टेबल से भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ, फिर मैं घर पे प्लेस कर देता हूँ। अरे एखाने আমি कॉबलस्टोन जनरेटर सर्च कर रहा था। मैं सोच रहा था ऐसे बनाते, पर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर मुझे पता चला। सबसे पहले मैं बनाना है ओके बेट। बन गया मेरा बेट। ओरे से क्या हो गया? तो क्या था? मुझे अभी डैमेज पड़ गया था। अरे यार, उस पार चलो। सोना है। मैंने इस प्लेस करके मैंने सोचा पानी के नीचे सो गया। तो अभी मैं इस पार आके सोऊंगा। अरे ये सो गया। सोते हैं जल्दी। सो गया मैं। अभी है। स्केलेटन है तो मार भी नहीं। और मैं मार भी चुका, इसलिए मेरा एक्सपी नहीं बढ़ा। अरे यार, दोबारा आ गया। ओ ये पानी में बाहर जाना है। ओ मेरा मोबाइल में बैटरी कम है, तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा।
थोड़ी सी दिखाया हूँ अभी। और मैं एक प्लेन सा एरिया ढूंढ के तुमसे मिलता हूँ। उसमें मैं घर भी बना लूँगा, वरना मेरा मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाएगा ये वीडियो बनाने के चक्कर में। फिर मेरे पापा मुझे डांटेंगे, तो मैं फटाफट ढूंढ के आपसे मिलता हूँ। ओके। हेलो गाइस, मैं मीलों तक ट्रैवल करते करते आ चुका हूँ। इधर एक प्लेन एरिया पे, तो मैं इधर पे एक बेस बनाऊंगा। तो अभी मैं एक छोटू पिट्टू बेस बनाऊंगा। अगली वीडियो में एक मैं बड़ा सा बेस बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं बेस कंप्लीट करके मिलता हूँ आपसे। বন্ধুরা, আমার ঘর প্রায় প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। আমি ছাদ বানিয়েছি। তো ছাদ বানাচ্ছি আমি এখন আমার ঘরের। আর আমি ছোট বাচ্চা, তাই জন্য আমি ভালো ঘর বানাতে পারবো না। আর আমি একটা জিনিস একটু লক্ষ্য করলাম প্রায় আমি পরের ভিডিওতে আমি একটা লিফট বানাবো, আর আমি আমার ঘরে আকাশে বানাবো। আসবে খেলবে ঠাকুমা ঝিলি খুলবে, ঠাকুমার ঝুলি আমার ঘর হয়ে গেছে, তাই জন্য আমি এখানে আমার বেড প্লেস করার রিসপন্স সেট করে নেব। তো আজকের জন্য এতটাই। তো বন্ধুরা, টাটা। পরের ভিডিওতে আমি আবার আপনাদের সাথে অনেক কিছু করব। আজকে তো আমি ভালো করে তাও বানাতে পারলাম না ঘর, তাই পরের ভিডিওতে আমি আরও সুন্দর করে বানানোর চেষ্টা করব।